बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक ऐसा मौजज़ा, ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा कि एक यहूदी जो कि काफ़ी अरसा पहले मर चुका था, उसके बेटे ने किस तरह पता लगवाया कि उसके बाप का इतना खजाना जो कि सोने चांदी पर मुश्तमिल था, किस तरह बाप के मरने के बाद उसको पता चला कि किस जगह वो खजाना दफन है, जबकि इसके बाप ने इस खजाने के बारे में किसी को भी बताया तक नहीं था, अपनी औलाद को भी नहीं। और ये मौजज़ा कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, कुछ मेरे बहन भाइयों ने दुआ के लिए बोला है और ये मैं अपने पे फर्ज समझ लेती हूँ, जो मुझे कहते हैं कि प्लीज हमारे लिए दुआ करवा दें। तो आप सब लोग आमीन जरूर कहा करें, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी आमीन कहना उसकी दुआ को कबूल करवा दे। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ पे सबसे पहले मेरी एक बहन है जो करबला जाने के लिए दुआ क्या कह रही हैं। तो मेरी मौला से हमेशा दुआ होती है कि मौला जो आंखें तरस रही हैं उनको करबला का दीदार करवा। और यहाँ पे एक मिसिस खालिद हुसैन है, वो कह रही हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरा बेटा फरमा बरदार हो जाए और जहाँ कहीं भी है वो वापस आ जाए। तो ये वो माँ ही जानती है कि जिससे उसकी औलाद दूर हो जाए वो किस तरह दिन रात तड़पती है। तो मौला से दुआ है कि मौला अली असगर का वास्ता, मौला इस मेरी बहन की जो भी मुश्किलात है, इसका बेटा जहाँ कहीं भी गया है, मौला इमाम ज़माना के सदके, पंजतन पाक के सदके इसका बेटा फरमा बरदार बने और अपने घर वापस आ जाए। और जिसको भी औलाद नरीना अता फरमाई है समेत मेरी औलाद के, मुझे अपने सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार कर। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे एक मेरी बहन है जो कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लिए खुसूसी दुआ करें। तो मेरी दुआ है मौला से कि मौला पंजतन पाक जिसके भी शोहर जिस हाल में है, जो कोई परदेश में है समेत मेरे हस्बैंड के जो परदेश में है, जो जहाँ पे जो भी मुश्किलात हैं, मौला सब की मुश्किलों को दूर फरमा। और यहाँ एक मेरे भाई हैं जिन्होंने मुझे मौला हुसैन की शहादत का इतना बड़ा ये वास्ता दिया, तो मैं किस तरह दुआ ना करूँ। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला इमाम ज़माना के सदके, मौला हुसैन की शहादत के सदके, अली अकबर की जवानी के सदके, शहजादा कासिम के टुकड़ों के सदके, बीबी ज़ैनब की रिदा के सदके मेरी दुआ है मौला ये भाई जिस कदर मुसीबत में है, इसकी इस कदर मुसीबत है तो इसने मुझे इस कदर इतना बड़ा वास्ता दिया। मौला ये कर्ज में इस कदर मुब्तला है, इमाम अली रज़ा के ख़जाने से देके मौला इसके गैबी इमदाद फरमा। मौला इसकी जो परेशानियाँ, जो मुश्किलात हैं, मौला सब मुश्किलें आप दूर कर दें। लाही आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जिसने मुझे जो दुआ के लिए कहा है, मौला आप सबकी हाजात को पूरा करें। मैं सबके नाम नहीं ले सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सबके लिए आमीन ज़रूर कहिए। लाही आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तबरिसी लिखते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी आबाई सनद से बयान किया कि एक यहूदी हज़रत अबू बकर के पास आया और उसने कहा कि मेरा बाप मर गया है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी, लेकिन उन्होंने वो दौलत कहाँ छुपाई हमें आज तक नहीं पता। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर आप मेरे बाप की दौलत के बारे में मुझे कुछ बता दें तो इस दौलत का 1/3 हिस्सा आपके हवाले करूंगा और उसका 1/3 हिस्सा फुकराए मुस्लिमीन में तकसीम करूंगा और 1/3 अपने पास रखूंगा और मैं दीन इस्लाम भी कबूल करूंगा। उसकी ये गुफ्तगू सुनकर हजरत अबू बकर ने कहा कि ए बंदा खुदा, अल्लाह के अलावा गायब का इल्म किसी के पास नहीं है। तो ये सुनकर वो यहूदी वहां से चुप करके निकल पड़ा और बादजा गया हजरत उमर के पास, तो वही मसला उनसे भी बयान किया। तो उन्होंने भी वही जवाब दिया जो इनसे पहले हजरत अबू बकर दे चुके थे। तो वो हैरान और परेशान हो गया यहूदी और कहने लगा कि मुझे तो ये बताया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा के पास बहुत इल्म है। तो हजरत उमर ने उस यहूदी को मशवरा दिया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो यहूदी हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे अपना दुखड़ा बयान किया और उसकी बात सुनकर मौला अली सरकार फरमाने लगे कि तुम यमन चले जाओ और हिजर मौत के इलाके में वादी बरहूद का पता लगाओ और जब तुम इस वादी में दाखिल हो जाओ तो गुरूब आफ्ताब तक वहां बैठना। गुरूब आफ्ताब के वक़्त तुमको 2 कौवे दिखाई देंगे जो काए काए कर रहे होंगे। उस वक़्त अपने बाप का नाम लेकर सदाएं देना और कहना कि ए फलां, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी ने भेजा है। जब तुम ये कहोगे तो वो तुमसे कलाम करेंगे, फिर इससे इसकी दौलत का पूछ लेना, वो तुझे अपनी मख्फी दौलत का पता बताएगा।
مولا علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ یمن گیا اور وہاں سے اس نے وادی برہوت کا پتہ کیا اور وہاں پر پہنچ گیا اور غروب آفتاب کے وقت اس نے 2 کوے دیکھے جو کائیں کائیں کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے باپ کا نام لے کر آواز دی اور کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی نے تیرے پاس بھیجا ہے، لہذا مجھے جواب دے۔ تو اس کے بعد اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر افسوس ہے مجھے کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، یہ تو اہل نار کی وادی ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے آپ کی دولت کا پتہ کرنے آیا ہوں۔ تو آواز آئی کہ وہ دولت میں نے فلاں فلاں جگہ پر چھپا کر اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اپنے صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر، نجات کا راز اسی میں ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہے، آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی۔ اپنی آخرت سنوار، نہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگ۔ آج تیرے پاس موقع ہے، کل نہیں ہوگا، ورنہ تو آگے جا کے روئے گا، پچھتاوے کے سوا تیرے پاس وہاں کچھ نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں کوے وہاں سے اڑ گئے اور یہودی وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر واپس آ گیا، اور جہاں اس کے باپ نے دولت کی نشاندہی کی تھی اس نے وہاں سے دولت حاصل کی۔ وہ دولت ڈھیر سارے سونے اور چاندی پر مشتمل تھی۔ اس نے تمام دولت کو اونٹ پر لادا اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام رسول اللہ کے وصی ہیں اور ان کے بھائی ہیں، آپ اس میں بامست امیر المومنین ہیں، میری طرف سے یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، آپ اسے اپنے مطابق خرچ کریں، بے شک آپ عالمین میں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس یہودی نے اپنے باپ کی تمام دولت مولا علی کے سپرد کر دی اور اسلام قبول کر لیا، اور کہتا کہ یہی سچی دولت ہے جو آگے میرے ساتھ جانی ہے۔ عزیزان محترم، جب میں جس کو ہدایت ہونی ہوتی ہے ہدایت ہو جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ساتھ ساتھ مولا حسین علیہ السلام کو چاہنے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ آج ہم کو اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں شیعان حیدر کرار ہیں۔ ہمارا مقصد صرف محرم اور سفر نہیں ہے عزیزان محترم، اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لے کر چلنا، علی ولی اللہ کے راستے پر چلنا۔ کل کو گزری ہوئی کل جو کہ کربلا میں واقعہ ہوا، ہم اس پر تو آج بھی بہت گریہ کرتے ہیں کہ مولا اتنا ظلم ہوا آپ پر، کہاں کہاں پر نہیں ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کہ خدا کی خدائی بھی کانپ جائے۔ سادات کی قبریں بھی ان ظالموں نے ایک ساتھ نہیں بننے دی، لیکن وہ کل کو یہ ظلم ہوا تھا، اور آج عزیزان محترم آج بھی تو وقت کے امام موجود ہیں نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے؟ مولا حسین پر تو گریہ کرتے ہیں، اور آج امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کاش یہ سوچ آئے ہم کو سوچ آئے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے وہ کرنا چاہیے جو ہمارے امام چاہتے ہیں۔ تو لاسٹ میں میری مولا سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس قدر ہدایت دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے لیے اپنی زندگی کو سنواریں۔ مولا آپ سب کو کربلا کا زوار بنائیں، مولا آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔